Kini sa Ronda Brigada, poultry products planong i-regulate sa Jensen. Awareness sa rabies mas gipakuskan pa. Driver sa truck na itabong disgrasya, wala pa gikasuhan. 200 na punuan sa mangrove, ipang tanom sa baybay sa Jensen. 150 ka individual beneficiaryo sa outreach program sa MILF ug kapolisan. Mga inahan emosyonal nga ginumdum ang kalisod nga nagian atol sa kapehan. Ug Brigada Elmer Catulbos nagpaambit sa personal nga sentimiento atol sa kalisod nga nasinatian. Sergeant mayong gabi, adlong Huwebes, Marso 17, 2022, live. Gikan din sa Brigada News Center. Kami ang inyong kabrigada nga maghatag kaninyo mga balita dili lamang sa SOC Sergeant. Ingon ma sa managlaing rehiyon ug kini ang Ronda Brigada. Plano na sa lokal nga panggamhanan sa Jensen ang pag-regulate sa pagsud sa poultry ug poultry products tungan sa pagkatala sa kaso sa bird flu sa ubang lugar sa SOC Sergeant Region. Mato ni Dr. Antonio Efraim Marin, labaw sa City Veterinary Office, kuna CVO, nga posibleng magpagawas og regulasyon susama sa posibleng pagbitbit og negatibong resulta sa bird flu sa mga poultry ug poultry products nga ipasud sa Jensen. Tumong nini nga protektahan ang dakong kantidad sa poultry industry sa dakbayan. Sa dato sa CVO, dunay tulo ka dagkong commercial poultry farm sa Jensen gawas pa sa backyard growers. Mukapanusab sa 1.5 million heads sa manok ug pato ang gibaligya sa Jensen sa ubang bahin sa Mindanao matag bulan. Anaa sa 22 million heads usab ang nabaligya sa growers sa Jensen sa ubang lugar sa nasod matag tuig. Sa kasamtangan, nagpabiling bird flu virus free ang syudad. Kinanglan nga pahugtan ang borders batok sa zoonotic disease nga makaapekto sa tao. Tungan sa pagselebrar sa Rabies Awareness Month, maski pakusgan pa sa probinsya sa South Cotabato ang pagpakatag og impormasyon sa katawhan, labi na sa dunay mga iro ug iring may kalabutan sa rabies. Ibrigada mo Rona Muhimuta. Usa ka makamatay nga virus ang rabies nga maangkon pinaagi sa paak o kamras sa hayop sama sa iro ug iring nga dunay rabies. Asa kadaghanan sa mga namatay tungod sa paak sa iro nga rabies carrier. Ang virus nga rabies makaapekto sa central nervous system. Kung ang usa ka tawo nga dili makadawat og medical care, human makagatan kun makamrasan sa hayop nga dunay rabies, mamahimo kini nga hinungdan sa sakit sa utok nga moresulta usab sa kamatayon. Apan mamahimo kini nga mapugngan pinaagi sa pagbakuna kontra rabies sa mga binuhing hayop, pagpalayo sa wildlife ug paghatag og medical care sa wala pay ginapakita nga sintomas. Maong mas gipakusgan pa sa probinsya sa South Cotabato ang pagpakatag og impormasyon may kalabutan niini. Atong nga rabies team Subo, kumbaga simultaneous ang ginahimong vaccination. Of course, upod nato ng mga LGU. Ang mga munisipyo Subo nga may vaccination schedule amo ang Banga, Lake Cebu, and then Tupi, Tambatan, sa Surana. And then sa aton nga pag culminate sa March 31 mahimo nga maximum
castration sa dogs and cats sa may pulo-pulo poblasyon. Sa datos nga ilahang gipagawas na kabakuna matud pa sila miaging tuig og 65,000 kabinuhing iro og iring, samtang 47,000 usab sa tuig 2020. Sa 28 ka head sample nga gisubmit miaging tuig, 22 niini ang nagpositibo, samtang sa tuig 2020 sa 18 ka head samples nga gisubmit, 15 niini ang nagpositibo. Target matud pa karon nga tuig nga makabakuna og dulan 100,000 ka iro og iring. Siguro tungkol sa epekto sa pandemya to 2020 na ang nag-lockdown ng kada mga munisipyo, barangay. Kung nga nagpapangakon nga rabies vaccination turnout, para lang sa 47,000, na dati nag-abot na sa mga 60 plus. Pero last year, 2021, kaya medyo nag-abat-abat na kita nga nag-open na or ang mga restriction, hindi na ako naka-stricto, naka-penetrate na sa kada barangay. So, nakalagpo na sa sobra 65,000 heads sa aso pa sa mga. Sigun pa ni John Arlo Codilla, Rabies Program Coordinator sa South Cotabato, nga miaging tuig 2017 na rank 1 ang South Cotabato sa tibuok nasod sa daghang kaso sa namatay tungod sa rabies. Sa tuig 2017 nakatala ang probinsya og 18 ka namatay tungod sa rabies. Miubos kini sa 50% sa tuig 2018 nga anaa lang sa 9 ang natala. Miubos na pud kini sa 20% sa tuig 2019 nga anaa lang sa 8 ang natala. Samtang 25% usab ang giubos sa tuig 2020 nga dunay 6 ka namatay ang natala. Apan mitaas kini sa tuig 2021 og 20% asa nakatala kini og 7 ka kaso. Ang pinaka-importante no sa side sa human prevention is dapat 100% sa nakatala nato nga mga kauturan sa probinsya sa South Cotabato sang iduman o kuring dapat magpabakuna din sila. So readily available lang aton nga anti-rabies vaccine for humans. So expand naman ang aton nga probinsya sa 9 vaccination sites ng accredited animal bite treatment center. Pero ang meron lang kita sa isa ka facility nga as of now hindi pa siya functional. Na-defer ang function because of nigamit siya as COVID facility mo itong ating Surgeon General Hospital. But for now, tanan-tanan man natin nga mga animal bite cases na binakater siya sa ating rural health units both in Upper Valley area kag Lower Valley area. Matud pa nga dili dali mawala ang rabies. Apan pwede matud pa kini nga malikayan kung tanang individual pabakunahan ang mga binuhing hayop sama sa iro ug iring ug kung mamahimong responsible pet owners. Rona Mohemulta, Aim for a Better Life. Aim the Jensen Dream. Barog, Jensen. Sa padayong pagtaas sa presyo sa lana sa merkado, dili malikayan nga adunay mga drivers ang maningil og dugang pasahe. Apan giklaro sa usa ka transport co-op sa Jensen nga bisan pa man sa sunod-sunod nga pag-usbaw sa presyo sa lana, wala matud pay dugang sa pamasahe. Ibrigada mo, Eva Kaito. Usa lang si Claire sa mga pipila ka commuters nga gipaninglan og mahal nga pamasahe. Gikan sa Rogan Subdivision paadtog Malakas Public Market, ginapangayuan kini og 30 pesos matag sakay. Ganin nahibalaan ni ini nga padayon ang pag-usbaw sa presyo sa lana, apan hangyo ni ini nga dili unta pasobrahan ang magpresyo kanila sa pamasahe. Gaya na naghatag sa 50 tapos gibalikan ko 20 lang. So 30 gid kayo pa dong dire. Makapalit pa mi ato karang usay masima dira sa Daplin ma. Usasab si Jairon sa mga gipaninglan og taas nga pamasahe. Gikan sa 15 pesos, 25 pesos na sab ang singil sa iyaha. Same lang. Tricycle ang cab. Taas ang presyo sa gasolina, so okay lang magtaas pud sila eh. Apan giklaro sa chairman sa Metro Transport Co-op nga bisan pa man sa sunod-sunod nga pag-usbaw sa presyo sa lana, dili tinuod nga nagtaas sab ang ilang pamasahe. Padayon gihapon ang standard nga pamasahe nga 9 pesos sa unang 4 ka kilometro. Ang Region 12 transport sector is not a party to the petition for fare increase na katong gihiling that's March 8. That only concerns NCR, Region 3 and Region 5. So,
As far as kita diri sa Region 12 is concerned or among cooperative is concerned, we are not inclined of petitioning for fair increase. Kay kabalota, dili man lang kami ang apektado, kundi pati po ang mga sumasakay. Especially na recovering pata sa pandemic. Dugang niini, kung adunay mga drivers ang mapamatud ang taas maningil og pamasahe, pwede kini i-report sa ilahang opisina. Wala ta dili ta mag-implement, wala ta i-implement kapag saka sa plitihan. So, kung naaman galing sila'y nabalaan nga driver or member namo na naga-singil o mahal, base dito sa 2018 nga fare matrix, which is 9 pesos ang iyahang first 4 kilometers, maura gihapon. So, if ever man na ay magpagpangabuso, pwede nila i-report sa among kooperatiba or even dito sa hotline sa LTFRB. Gani nadawat na nila ang 2021 subsidy nga gihatag sa gobyerno. Mao kini ang rason nga makabawi-bawi man lang ang pipila sa ilaha. In fact, karon pa lang gani open more or less na lessen ang restriction. So we don't want to add problem to the burden of the riding public nga pasakaan na pamasay. Since naapay subsidiya ang ginahatag ang government, we will try to tighten our seat belts for that issue on the fare increase. Sa karon, padayon gihapon nilang ginapaabot ang 2022 fuel subsidy nga ginalaumang ipanghatag karong simanaha kung asa lakip sa mga pangtagaan ang mga tricycle drivers. Apan tungod wala pa naplastar ang transportasyon sa Jensan, wala pa'y klaro kung kanus mahatag ang fuel subsidy sa mga tricycle drivers. Kini si Eva Kaitom, Aim for a Better Life. Aim the Jensan Dream. Barug! Jensan! Usa ka tree planting activity ang gipahigayon sa grupo sa kababayenan, kauban ng mga kabataan ug kalalakian dungan gyapon sa pagselebrar sa Women's Month. Asa 200 ka purungan sa mangrove ang gitanom sa baybay sa Dakbayan. Ibrig ka na mo, Rona Muhemuta. Bisan paman sa kakusog sa ulan, wala kini nakapugong sa mga volunteers nga ipadayon ang aktibidad nga pagtanom og mangrove sa baybay sa Zone 6 Barangay Bula, Jensan. Gawas sa pagtanom og punuan sa mangrove, duna usab mga kabataan nga mitabang sa pagpamunit og basura nga sundan usab sa feeding program. Tumong matud pa niini nga maprotektahan ang baybay sa erosion ug ang komunidad nga nagapuyo duol niini sa coastal flooding kon pagbaha, makusog nga hangin ug sa tsunami. We as citizens dapat i-ano din nato nga to ang kinaiyahan kay nganuman if ever man nga dili nato di tagaan pagtagap bumalik lagi po sa tuwa through floods nang ganyan no. So at least makatabang ta sa atong kinaiyahan. Dugang usab ni Police Lieutenant Omar Barret, ang founder sa Project Smart, kauban ang iyahang miyembro nga misali sa gikaingong aktibidad aron mohatag og suporta sa kababayen-an sa pagselebrar sa Women's Month. Gusto matud pa sa ilang grupo nga ipakita ang importansya sa mangrove sa atuang kinaiyahan. To give our share to the environment. Kasi nga, it is our responsibility ng bawat isa sa atin na pangalagaan ang kalikasan natin. So, our share is na mag-participate sa ganito na activity na mangrove planting. Kasi nga, gusto namin ipaabot sa ating mga mayan how important is mangrove sa environment natin, especially in protecting the coastal area of General Santos City. Alam niyo naman, mostly ng area natin is area ng dagat. Gawa sa proteksyon nga mahatag sa mangrove sa baybay kontra erosion og pagbaha, panalipdan usab niini ang kalidad sa tubig pinaagi sa pagtangtang sa mga sustansya og mga hugaw gikan sa tubig baha sa dili pa kini makaabot sa coral reef. Nagahatag usab kini og puy-anan sa mga isda og kinhason ug makakontribute sa pagpadaghan sa seafoods. Gawas sa mga isda, makahatag usab kini og puy-anan alang sa managlahing matang sa wildlife sama sa langgam ug mga buyog. Maong nalipay ang mga volunteers sama ni Nanay Belenda Brinyosa ug Rowena Ripolio nga mamahimong parte sa maong aktibidad. Kay kami naali sa riverbank sa Malawang Extension. So, nag-participate nga ani nga program, sabi na sa BCPO. Para kuan po, mabantay ra po ang kalikasan. Una kami, kay isa man po na sa as association na mo, isa po na purpose na mo. So,
nagahiusa mi always na kung may mga charity nagauban gid mi ma'am. Every time na may mga charity ang kaning kung unsa nga grupo ma'am or any group ma'am nga pwede namon siya nga ma-cater sa among grupo, naga-appeal gid mi ma'am. Kini si Rona Mohemolta, Aim for a Better Life. Aim the Jensen Dream. Barug, Jensen. At tangi sa mong pagbalik. Pagsunod sa poultry products sa Coronadal, gibawal. Driver sa truck sa nitabong disgrasya sa Labangal, wala pa gipasakaan og kaso. Brigada Elmer Catulpos, nagpaambit sa personal nga sentimento atol sa kalisod nga kasinatian. Anang sa pagbalik sa ronda. Brigada! Wala pagipasakaan og kaso sa pamilyang Rabago ang truck driver nga si Leonardo Dagatan Laranyo. Human ang aksidente nga nahitabo kagahapong adlaw sa barangay Labangal nga may resulta sa kamatayon sa 26 years old nga si Pretty May Rabago. Kahinumduman nga gikumpirma sa labaw sa Traffic Enforcement Unit kon TEU nga si Police Colonel Dominador Palgan Jr. nga anda makig-areglo ang mga nalambigit nga pamilya. Ang kumpanya nga na nag-iyan naghatag na og tabang pinansyal sa pamilyang Rabago. Apan wala matud pa kini nakatunga sa kantidad nga gipangayo sa pamilya nga gibiyaan ni Pretty May. Wala nagitugtan ng Brigada News Team nga ipahibalo ang kantidad ni ini. Sa pagkakaron, kumpiskado na ang lisensya ni Laranyo ug ana gihapon kini sa kustudiya sa kapulisan. Dugang pa sa labaw sa TEU nga kung dili man kini magkasinabot sa sunod nga schedule of settlement, maghulat na lamang sila nga pasakaan kini og kaso o mapugos nga ipagawas si Laranyo sa prisuhan aron malikayan ng illegal detention tungod lampas na kini sa 18 hours nga gihatag kanila. Dungan sa selebrasyon sa bulan, alang sa kababayinan, nagbaygayon og outreach program kagapong adlaw ang Moro Islamic Liberation Front kon MILF ug kapulisan. Asa 150 ka individual ang nakabenepisyo. 50 ka kababayinan ang natagan og groceries. Samtang usa ka gatos ka tawo usab ang natagan og food packs. Gawas nini, gipakaon usab og gihatagan og regalo ang mga kabataan nga naa sa komunidad sa MILF. Tumong sa mga aktibidad nga mas mapakuskan pa ang relasyon sa kapulisan ug MILF aron mapabilin nga malinawon, tawhay ug luwas ang ilahang komunidad. Mayoralty candidate Brigada Elmer Catulpos nagpaambit sa personal nga sentimiento aron malikayan ang sayop nga pagmuntarong opisyales sa syudad. Giawhag sab niini ang katawhan nga pagpamili og lider. Importante ang dunay eksperyensya sa kalisod. Ibrigada mo, Hana Perez. Giimbitaran sa programang Tira Brigada kaganinang buntag ang mayoralty candidate nga si Brigada Elmer Catulpos alang sa pagpakighimamat aron nga malikayan ang sayop nga pagpamili og leader. Ginatuuhan sa mayoralty candidate nga usa sa mga nag-unang rason nga maglisod ang usa ka syudad tungod sa sayop nga pagmuntar og leader nga modumala sa katawhan. Gipunto niini nga ang angayng ibutang sa posisyon mao ang maalamon sa sistema sa usa ka ekonomiya kung sa unsa nga pamaagi kini mulambok. Kung nakasabot niya na, makarecover man yun ni. Di ta maghulat, nga kanang i-spawn feed ta. Di ta maghulat kung pila lang tong budget gikan sa national para sa ato nga mura to itong gastuhon. Kung pila ra tong ira na to, kung pila ra tong budget nga gi-allocate sa ato mura to itong gastuhon. Dili na dapat ang ato ang mentality. We have to compete with other LGUs. Nganong nisulod ta para nga maka-offer ta sa atong kagalingon basi ma-share na to ni ang ato ang mga pamaagi para sa ato ang syudad, especially sa kalisod nga nasinatian nato karon nga dapat ang manager kay balo ang mumanage sa syudad kay balo gyud mumanage sa tawo sa sistema mo analyze og sistema kay tungod dako ang isgutanan karon sa ato ang ekonomiya o kanang pagka disiplinaryan nga leader. Dapat ang
leader kabalo mo intindi mo sabot sa kanang economic recovery, mga economic variables kabalo siya, economic principles kabalo siya, o dapat kabalo siya sa katong disiplina o kanang management. Gisusama pa niini ang sentimento sana sinati ang kalisod sulod sa 15 katuig sa gipanag-iyahang kumpanya ang Brigada Group of Companies. Kanang na-experience ba, no? Gikan sa kalisod, kung giyon sa nimo na dapat naga-operate kita by principles, no? By framework. Yeah. Kung mao ni siya nga problema, unsa nga principles, benchmark nato, unsa nga mga patterns ato ang himuon para mas ma-simplify. Kung inani nga problema, unsa gihimo sa ubang lugar. Kanang subconscious mind, diha gikan ang atong kanang creativity. Patingala ta ba nga anong inani man ka creative ang akong una-una, na ay way unsaon pag-influence, unsaon pag-tap kanang atong subconscious mind. Moingon ang uban nga from your subconscious mind, unsaon nimo pag-communicate ang imong subconscious mind, imong utok ngadto sa source. Kanang imong subconscious mind matingala lang ka nga, nasulbad lagi nako to, nahimo lagi nako to. Pero labaw sa tanan, mahimo lang nato na siya kanang pagkabot og solusyon pinaagi sa pag-tap niya na kung natay lalom nga spark, lalom nga hugot. Dugang paniini nga sa matag problema nga magihan, dili dayon makitan ang solusyon. Ang tinuod nga leader matud pa kabalo mo tan-aw sa problema usa hatagan og solusyon. Dinhi nahinumduman ni Brigada Elmer Catulpos ang kaugalingong diskarte sa dihang nagsugod ang brigada hangtod nakaangkon og hulga sa COVID-19 ni adtong tuig 2020. Ako nagtuo nga kining atong experience sa 15 ka tuig gikan sa wala. Paon sa ta nakaangat gamay, panahon sa kalisod nga walay pattern, walay variables asay atong kopyahon, walay benchmark. Panahon sa kanang pandemya, fresh pa kay mga ideas natong higayuna ba kay bago pa tang human sa to ang Master in Entrepreneurship sa Asian Institute of Management natong higayuna. So presko pa kayo ba kining 2 years nga kuhan nga masteral nga atong gikatunan nga kada semana gadto tag Makati. Lupad tag Makati for 2 years gid do. No? Nako, kini masulayan gyud ang idea ni survive ta, mas ni angat pa ang brigada. Niadto higayuna ang atong expansion during pandemic nato gihimo. Daghan tag mga expansion sa atong radio station, sa to ang pharmacy, sa to ang manufacturing nga ginatukod, naga-import tag mga gamit gikag China. Panahon sa krisis, panahon sa pandemya kay nakita nato kun sa opportunity na nang higayuna. Magtukod nga kita ray nagatukod. Muhimo og mga pamaagi nga pwede niya ng higayuna. But of course, ato yun ang tanawon, daghag mga mga variables, daghag mga principles, daghag framework nga atong gina-establish nga diha ang basihan sa to ang pag-operate. Mao nga mensahe karon ni mayoralty candidate nga importante dunay experience sa kalisod ang sunod nga mamahimong leader aron dili kini daling matay-og sa mga problema nga moabutay pag-abot sa panahon. Kanang kalisod sa to ang syudad, I have all the idea. Duha ka tuig na ta sa pandemya. Hangtod karon reactive ra gyapon kaayo ang ato ang syudad sa ato ang mga programa. Ang programa sa ato ang hospital mao ra gihapon, no? Karon nga pabalik na pud ta sa face to face. Pabalik sa face to face, wala po nato na anticipate unsa bay mga problema sa face to face, no, sa mga estudyante, unsa bay mga yangungo, pamasahe, uniform, school supplies. Unsa bay gikinahanglan sa mga estudyante sa mga ginikanan sa pagkakaron nga para i-support sa LGU para na samtang lisod kayo ang kinabuhi. Nabay na nga panlantaw sa karon nga panahon. Klaro man gyud nato nga dili siya inana ka proactive no ang approach sa to ang lokal nga gobyerno. Una pa man, gihuman ni Brigada Elmer ang iyang pagpakighimamat sa mga tigpaminaw sa maong programa. Duna kini mensahe nga gibilin. Si Elmer Catulpos dili kawatan, dili mangawat o walay planong mangawat. Kinahanglan one word, disiplina. Mo na atong messaging karon, disiplina. Mo na wala sa tuwa. Pero kanang disiplina magsugod dapat sa leader. Kay para sundon ta sa tao, pero kanang disiplina didto sa tanang mga abusado. Sa City Hall daghang mga buutan nga mga empleyado diha. O kanang yung mga maayo gyud mo perform, no, excellent ang performance na dinha. Pero naagid po yung mga abusado. Tagantag tsansa makalingkod ta sa City Hall. Kuan ra gyud, duhar na kapadunglan, padulngan. Either mo stay ka or sibat. Tangda ka sa water lily position, o dili ka mo serbisyo sa tao, o water lily. Bisa pag unsay mohang ranggo nga naman, di man atong kwarta man sa mga tao. Serbisyo na atong katawhan. Offer lang man isa ko, Sir Carlo, no? Brigada Abner, mga kabrigada. Nga basig kining ako ang gamayng nahibawan, no? Pwede na akong ma-share sa katawhan sa Jensan alang sa kabaguhan.
Kini si Brigada Hannah Perez ay aim for a better life. Aim the Jensen Dream, barug Jensen. Mga kabrigada, dunay bagong spot nga pwede adtuan karong weekend nga dunay overlooking view ug cafe. Para sa dugang detalye, aniya si Clarice Morales para sa Tara, Kabrigada. Area, Pinterest-inspired, earth-colored palette kini. Lakas maka-fresh nature vibes. Anaasad mga Instagrammable spot sa lugar. Pareha na lang sa yellow vintage car ug motorcycle. Isa pa sa ginadayo diri, ang rainbow-colored nga IG-worthy. Maukini ang mga spots sa ground. Pagpasaka, kinahanglan usa nga hubuon ang sapatos. Pag-abot nimo sa taas, pwede nga magduyan-duyan. Dunasad mga rocking chairs. Mga unlan ug puno kini og mga carpet. Grabe ka relax. Meron kaming mga plans, ma'am, na mag-extend pa kami hanggang doon sa dulo pa kasi so far ngayon maraming mga tao na pumupunta dito. Kung wala pa mo nakaanhi diri sa The Garden at Calataw, suroy na mo diri kay maanindot nga dapit. Nindot nga tambayan sa mga magbarkada, sa mga pamilya, ug bisan sa mga mag-uyabay, ug sa tanang klaseng tao, invite mo na ako diri. Mga kabrigada, usara kini sa mga lugar nga makarelax kita nga duna pa jud view, pati na maayong mga pagkaon nga ginahanyag. Kini si Clarice Morales, I aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barug Jensen. Emosyonal ang usa ka inahan nga mangunguling sa dihang nahinumduman ang kalisod nga nisinatian sa dihang gisuportahan ang mga anak sa pagtubo ni ini. Apan bisan pa man sa kalisod, padayon gihapon siya nga nagdamgo. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo, Hannah Perez. Sa kalisod, ginaantos lang na mo, walang Ginoo, wala jud mi. Emosyonal nga gipaambit sa usa ka 47 anyos nga inahan nga si Cristel. Ang kalisod nga nasinatian, kauban ang unom ka anak, kauban ang bana, usa siya kamangunguling. Dili lalim ang kita, ilabi na nga ginasweldohan lang sab siya sa nanag-iya sa ulingan. Pero santos na mo sa among kalisod. Ang among trabaho gauling lang. Hasta karon gao. Margyapon among ginabati sa among kalisod. Pero giantos lang namo kay kung wala ang Ginoo wala jud mi. Depende man pud ma'am ug unsay makuan mo. Napay mga porsyento sa mga tag-iya. Dito pud mi. Dili na ko nakaulawon. Kay mao na kung naagyan mo trabaho tag 100 ang adlaw. Ay mga anak gagmay pa. Kay dito man mi sa bukid nya nakahuna-huna sila kay nagdako naman sila. Anak ko nga kung naamoy makita nga trabaho dalian kaninyo masudlan. Trabaho kay di sila kauman sa eskwela. Ang uban grade 3, ang uban grade 4. Pero nakaminyo ang isa lang nako karon naminyo na siya kuan grade 12 na. Ang kung isa ka anak wala ka agi eskwela tungod sa kalisod. Sa kagamay sa kantidad nga mauli niini sa pamilya, do na matud pay higayon nga sa kadagang anak nga pakanon, ang ikaduhang anak hapit namatay tungod sa kagutom. Salig lang na mo sa Ginoo, nakaagi pa dyan kong hapit na matay akong anak ma'am tungod sa kagutom. Pero giantos lang na mo. Iampo lang na ko sa Ginoo ma'am akong anak nga. Yan ako Ginoo, gusto ni mo kuhaon ning kinabuhi sa kong anak. Wa ko'y mahimo kay gikan ni simo. Apan wala nagpaluya-luya si Cristel ug nagpadayon nga mibarog bisan pa man sa mga pagsulay nga moabot sa ilang kinabuhi. Ang tanang pagsalig gihatag niini sa kahit tas-an. Dili jud ako na malimtan hantod sa hangtod ma'am sa akong kalisod. Mutindog jud mi sa akong kalisod.
Wala may masampitan kaya among mga nikanan mao gihapon. Unsay kalisod na mo mapud yang kalisod. Samtang si Nanay Edita, 63 anyos ug dunay 3 ka mga anak. Gibati ang nasinatian sa nakahimamat nga si Ate Virgie Chongson Lido nga sama niya usasab ka single mother. Karong kabuntagon mulag dako jud kog kalipay ba nga nakita nako ang tanan nga nag-share sa ilang pag-announce nila mulag masulod gid nimo sa imong una-una. Labi na gid sa karong panahon nga kalisod. Grabe gid ang pait kung unsa man ang kalisod mulad yung dili madaog sa mga katawhan. Pero ang ako lang sa ko lang yung kaugalingon na byuda naman jud ko. Pero gipaningkamutan jud nako ang akong pagkabyuda nga nabarog gid nako akong 3 ka anak. Kaloy sa Dios ang akong apo mo graduate gid karong mga July pa. College naman na sa tupi ga eskwela. Scholar man. Usa sa pipila ka mga rason luyo sa kapehan, mao ang makakuha kita og inspirasyon sa kinabuhi sa mga nakasinati og kapait nga bisan pa man sa kawadon dili babag nga magdamgo kita. Ang ako yung damgo nga makita jud nako sa akong mga mata nga kung mailisan man kita diri sa ato ang pagka-mayor o kinsa sa ilaha o jud akong damgo nga matarong jud ang paghamay sa syudad. Kung sa mga kuan pod sa jinsan para makakuan pod mi makabawi mo sa mga kuan kalisod. Unsay makaayos siya mapud among sundan. Nang maayo pod siya mag-support sa mga tao nga dili pod mo anang dili baliwala siya mga tao nga ga-support siya. Mao na mo gipangayo karon. Barog Jensen! Barog Jensen! Ako si Brigada Hannah Perez. I aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barog Jensen! Pagpasunod sa mga poultry products sa Coronadal City, gibawal doon sa kaso sa bird flu sa Tacurong City. Ibrigada mo Jed Cebanes. Arestado sa kapulisan ang top 1 nga most wanted person sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Gila sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kung pro-bar ang individual nga si Suharto Ampatuan Mama. Hamtong ang edad, top 1 most wanted person sa nasangpit nga lugar ug top 83 nga most wanted person sa Isulan, Sultan Kudarat nga dunay kasong murder. Based sa arrest warrant nga gi-issue sa acting presiding judge sa 12 Judicial Region Branch 19 sa Isulan, Sultan Kudarat. Sigun sa Maguindanao PPO, samtang gisilbi sa kapulisan ang arrest warrant batok sa sospek, gipabuthan sila niini. Tungod niini napugos sila nga mubalos og buto ug naigo ang sospek sa paa. Nakumpiska sa kapulisan ang usa ka caliber Uzi 9mm ug usa ka pakete sa gituuhang shabu gikan sa sospek. Tungod niini pasakahan sa mga otoridad ang sospek ug bag-ong kaso samtang nagpaalim kini sa ospital. Gibutyag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga nalagpasan na sa Davao City ang COVID-19. Gumikanini, mingo ng mayor nga luwas na karon ang Davaoeños sa pagpadayon sa ilang mga trabaho, paginabuhi o pagkandak og mga events, masumutuman lang sa health protocols. Opinyon sa mayor, nalampasan na sa Davao ang seryoso nga bahin sa pakigharong sa COVID-19 pandemic. Busa, mamahimo ng waginod sa unahan. Gipasalamatan sa mayor ang pagsalig sa Davaoeños ngadto sa city government. Labi ng 2 ka tuig nga paghupot nini sa COVID-19 response. Philippine Red Cross target nga ma-elevate ang alert level o level of response sa mga volunteer group sa Coronadal City. Ibrigada mo, Mike Kumila. Target
Gitugat sang Philippine Red Cross o kun PRC South Cotabato Chapter nga ma-elevate pa ang level of response sang pila ka mga volunteer groups sa syudad sang Coronadal. Inang ginkonfirmar ni PRC South Cotabato Chapter Administrator Erwin Del Carmen sa interview sang 95.7 Brigada News of FM Coronadal. Suno sa opisyal, nagapaninguha ang ilang opisina nga ma-address ang nasambit nga plano agud nga makabulig sang dako sa tagsa-tagsa ka mga lugar sa syudad. Ginpahayag sini nga nagapag-angot man suno pa sila sa tanan nga mga line government agencies agud nga ma-materialize ang plano. Mangin partner kagabalikat sang ila talatapan ang matrain angot sa sini nga mga tikang. Samtang bukas man suno pa ang ilang opisina para sa luyag makatuon sang first aid kag emergency medical services o kon EMS. Mike Kumilang, Brigada News. Lupyo sa Davao Occidental, dako ang kalipay sa pag-abli sa General Hospital sa ilang lugar. Ibrigada mo Normalin Makilan. Dako ang kalipay sa mga lumulupyo sa Davao Occidental, human nga giablihan na ang Davao Occidental General Hospital kagahapon. Dako usab ang ilang pasalamat sa gobyerno tungod dili na sila kinahanglan nga moadto pa sa Davao City aron dalhon ang ilang mga pasyente. Ang katukuran sa mong ospital pinaagi sa inisyatibo ni Congresswoman Lorna Bautista Bandigan. Opisyal kining gablihan kagapong adlaw Marso 15, 2022 diin usa sa nitambong sa seremonya mao si Senator Christopher Bongo. Normalin Mendoza Makilan, Brigada News. At ang isa mong pagbalik. Work from home ug 4-day work week, ginatanaw nga tubag sa taas nga presyo sa lana. Big time rollback sa presyo sa lana sunod nga semana posible sumala sa Department of Energy. Eastern Japan, gitayog sa magnitude 7.3 nga linog. Kanang-tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Sugyot sa National Economic Development Authority o NEDA nga magpatuman og alternative work arrangement para tubagon ang pagtaas sa presyo sa lana. Matod ni Senator Joel Villanueva, usa sa pinakanindot nga intervention gikan sa gobyerno ang implementasyon sa flexible working arrangements nga magpabilin sa productivity sa negosyo samtang naprotektahan ang kabahin sa mga empleyado ug makatipid sa konsumo sa lana. Tungod niini, subling ginahisgan o gihingusgan ni Villanueva sa Department of Labor and Employment nga makig-alayon sa mga negosyo para sa full implementation sa work-from-home law nga mahimong balaod ni adto pang tuig 2018. Gihingusgan ni Villanueva, mahinungdanon ang telecommuting o work-from-home law ay pa man nagbaton og pandemya. Gumikan sa nagunang hinungdan sa paghimong balaod niini mao ang pagtaas sa presyo sa lana. Gilaumang dunay big-time rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa sunod nga semana. Matod kang Energy Undersecretary Gerardo Ergiza, kung magpadayon ang pag-ubos sa presyo sa lana sa world market hangtod sa Biyernes, sigurado na ang big-time na rollback sa sunod nga semana. Matod pa, dunay mga ginapatumang lockdown sa China tungod sa COVID-19 outbreak. Mao nga mihinay ang demand sa lana worldwide, samtang padayon na usab ang panaghisgot sa Ukraine ug Russia. Nauna nang giaprubahan sa komite sa Kamara ang pag-amenda sa Oil Deregulation Law kung asa dugangan ang inventaryo nga lana o himayon ang produksyon sa produktong petrolyo. Gimanduan karon sa top court sa United Nations ang Russia nga iundang na ang ilahang ginahimong opensiba sa Ukraine dugang sa tigbabaw sa iyahang kabalaka sa hilabi ng paggamit o puwersa sa Moscow. Sa nahimong 13-2 nga boto sa mga judge sa International Court of Justice, gimando ni ini nga suspendihon sa Russia Federation ang ilahang military operations nga gisugdan ni adtong bulan sa Pebrero sa teritoryo sa Ukraine. Dugang pa niini nga gikinahanglan siguroon sa Russia nga ang ubang puwersa nga anaa sa ilawom sa ilahang pagdumala lakip na ang ginasuportahan sa Moscow nga dili ipadayon ang ilahang military operation.
Gipasangat sa Ukraine ang kaso sa ICJ, pipila ka oras human gisugdan ang pagsulong sa Russia ang Ukraine niadtong Pebrero 24 nga nagbutyag nga walay basihan ang nakalatid nga rason sa Moscow nga naglihok kini aron nga pugngan ang genocide sa silangang bahin sa Ukraine. Usa ka magnitude 7.3 nga linog ang mitayog sa northeastern Japan niadtong Miyerkules sa gabii. Ang epicenter sa linog natala sa baybayon sa Fukushima nga adunay giladmon nga 6 kilometers o 37 miles. Ang tsunami warning gipataas sa Miyagi ug Fukushima Prefecture apan sa ulahi gipaubos dayon sa mga opisyal sa Japan. Mato ni top management spokesman Hirokazu Matsuno, nagpadala na og emergency task force ang gobyerno sa mga apektadong lugar sanglit ila usab nga pahimangnuan ng mga residente sa mga aftershocks nga posibleng masinati human sa linog. Mukabat sa 2 ka milyon ka mga panimalay sa rehiyon sa Kanto ang giingong walay supply sa kuryente. Lakip na ang 700,000 ka mga residente sa Tokyo. Samtang ang mga otoridad nagpahigayon pa og mga assessment aron masuta ang danyos sa gibilin o nagibilin sa linog. Si Kyrie Irving nakakuha og career high 60 points sa dihang giinat sa Brooklyn Nets. Ang sagunso nilang daog ngadto sa 4 kadua human gilat-an ang Orlando Magic 150-108 sa NBA kagahapon dito sa Amway Center sa Orlando, Florida. Sa pagsugod pa lamang sa aksyon, bagis na kayo si Irving. Tayo na ngadto sa pagbuak sa miagi niyang record na 57 puntos. Ngayon giposte na itong 2015 sa dihang nagduwa pa siya uban sa Cleveland Cavaliers. Nitong tuura, midaog sila patok sa San Antonio Spurs. Si Kevin Durant, midugang og 19 puntos. Samtang sila si Patty Mills o Kessler Edwards nagkumbuya og 29 puntos alang sa Nets. Nanimutang karon sa ikawalong dapit sa Eastern Conference uban ang 36-33 win-loss record. Si Cole Anthony nihipos og 19 puntos alang sa Magic nga nangiwit sa East. Bit-bit ang 1852 nga baraha. Pangkulata sa Phoenix Suns ug Miami Heat ang tagsa-tagsa nila ka mga kontra sa NBA kagahapon nga dawa. Ang Suns minampurnas sa New Orleans Pelicans 131-115 aron pahugtan ang ilang pagkupot sa liderato sa Western Conference. Bit-bit ang 55-14 win-loss record. Si Devin Booker mo'y nanguna sa Suns uban ang 27 puntos, 8 ka assist ug 5 ka rebounds. Samtang sila si Michael Bridges, Javal McGee o DeAndre Ayton nagkumbuya og 57 puntos. Sa laing resulta, gilampaso sa Memphis Grizzlies ang Indiana Pacers 135-102. 7 ka Grizzlies ang mikadlit o double figures ubos sa pagpanguna ni Desmond Bane nga mipupo o 21 puntos, 1 ka assists, 4 ka rebounds o 2 ka steals. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Huwebes. Mga storyang 24 oras nga itutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Dil Pilapil Bartolaba. Aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barog Jensen. Kiltibok ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Malay sagol bakak. Tanan alang sa kamaturan. Sagot kita, ipaglalaban kita. Ako si Atty. Can Balyeque. Aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barong Jensen. O kiniang Ronda Brigada.